Kakenhun ginong lutie ki belatap gador kemat haka step jong ka arp sau terik unailar arajar arpsan kilarung da kebor bat pen ap pistol ben lutie ko office terikam jong weu he aspa ubasalan mauit kabaran haka than khatlai mer hathan jorabat ha asam kani kalaja haka por kumba arbaje i ai min step itu bagi ni ginong lutie kilayo orong bon kapisa bat kentup ru gijing dang kesiar kebaram dor belakot dikilak Ulu hespa ubla shaluti ude ubla tu kerteng kum udet pak hasarka bosong basa hakat lai mer jorabat asam. U manager bat kinong apahara kile thu bakirunar kibla tak berkemat kilo pan up baki pistol bat kila rung nungkong ke office terikam kaba kibla te adok telai u manager bat kinong apahara rengkat ke jeng bom jeng syok yaki. Itu bagi larung hak yang sa bagi kendang yaki almari bagi jaka bobok gijing deng siar kabagi layo bantu ru ya kepisa bat kini gijing deng. Halo kini gijing ja ki pulit na jorabat ban sonapur lawan poi marmar kini kejaka ban penlong ya gijing tokit meladak ban register mokok duma persya kini kerunar. Kumba kalong hidup mata ki pulit kem 4 lapsai bat kem 4 yo kem setia ya gini kinong luti ki belale ya kini kam seni. ৰাতি ডকাই আহিছিল 10 জন 11 মান দল এটা আহিছিল আহি ঘৰত ভাঙিল মোৰ আমাৰ এই বৰ্ডেকাটা বাহিৰত কুয়াতে বান্ধি ভিতৰত ৰাখিল মেনেজাৰকো বান্ধি মুখত ব্লেক টিপ লগাই ভিতৰত ৰাখিল তাৰপিছত আমি আহিছোঁ 2:30-35 মানত আমি দলং পাৰ হোৱাৰ লগে লগে দোকানত মেনেজাৰক উঠালোঁ তেতিয়া সিহঁতক ভিতৰত বান্ধি ৰাখিছে মই গৈ দৰ্জা কিয় নোখোলোঁ তাৰপিছত এইপিনে ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাই আমাক চবেই এটেক কৰিলে মাৰিছে পিষ্টল দি দাউদি जब इधर घुसा था 5 आदमी था घुसने के बाद ये इसका चाबी मांगा तो मेरा पास नहीं था तो चाबी नहीं है बोल दिया वो मालिक का पास है बोल के बोल दिया बाद में फिर वो तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत पैसा था शायद लेके गया और पट्टी उट्टी सब बांध दिया था मुँह में पट्टी को मुख में बांधा है मुख में बांध दिया था और हाथ भी बांधा था तो एक ब्लैंकेट था इसको काट के पूरा बांध दिया था उसके बाद में बाहर तो कितना आदमी है हमको आइडिया नहीं हुआ अंदर तो 5 आदमी था 2 पिस्तौल भी था बोलकर